झारखंड रे आयमा लेकाना हलचल मेनाका नितो धबी जुदी नेल हुई खान दो झारखंड रे जहां लेका हिसाब ते अंकिता गज घटना का सामांग रे ओना साथ मिटांग आदिवासी तिरला चेतान रे नाहाचार घटन मेनाका नोआ साथ आर मिटांग मारांग घटन मेनाका चेद हेमंत सोरेन आजा सिरो मंत्री ना हुदय बगिया नोआ इदी कातन आयमा लेकाना लेखा जोखा तोंगे मेनाका इलेक्शन कमीशन पास्टा सेन खन नोकाना आंदे बांग हेजाकान रे हो मिटांग जहां हिसाब ते आंजम बड़ा कना कथा जहां लेकाना कथा को नितो सदर कना पालेन नोंका गे एंते रहो ओकारे बांग ओकारे नितो कई तलांग सियासी हलचल बन मेन दाड़ा मेन दो राजर इदी कातन हलचल नितो हो तोगे मेनाका जुदी बन मेन खान दो चेत नितो सिरे मंत्री हेमंत सोरेन आजा हुदय बगिया चेत सरकार नितो बदल दाड़ा से पुद दाड़ा चेत लेका हुई अनवा इदी कातन जुदी सानामा नेल हुई खान दो नितो जहां लेका हिसाब ते खास खबर खन बाड़ा कना राज्यपाल रमेश बेसला जापाम लगिते ओक्तो खोजा कना सिरे मंत्री हेमंत सोरेन और नोड़े मिटांग कुकली मारांग रखाब कना नोआ सनाम कुकली गे चेर आजा नितो हुदा बगी लगिते रेजिग्नेशन एमा राजरी ना मिटांग नावा कहानी चेरलोआ ना रूप नेलोआ नोआ इदी कतन गे सनाम लेकाना मिटांग मारांग कुली कुकली रखाब कना यदि नेल हुई खान दो झारखंड रे राज्यपाल रमेश बेसला सेटरलेन ताहेने सिरे मंत्री हेमंत सोरेन और यदि नेल हुई खान दो किछि दिन लाहारे जहां लेका हिसाब ते आजा जहां सदस्यता मेना आका आज बांग आज रसिया लेकाते मेना आका दया नोआ सानामा एटकेटोणे बन मेन दाड़ा ओना चेत मुचाद दाड़ा सानाम लेकाना कमी होरा को मेना आका मेनखान नोआ भितर रे नितोगा नोआ राजरी नोंका तोंगे मेना आका दिन बदलते नेल हुआ झारखंड रे आर चेत लेका हिसाबते राजरी को बदल दाड़ा हुडी मचार मिट खबर चेतान रे नजर बन गिडिया बीरभूम रेना धीरी कारखाना तेहेन खन बंद ताहेना और तीन दिन बीच बंद ताहेना ओना बांग लेउगा नोंकान गांदे नोंकाना आंदे एमका प्रशासन प्रशासन खन बीरभूम ना हनत प्रशासन जहां मेना का ओना प्रशासन खन नोआ कथा एमकरा बीरभूम हनत रे जहां लेका धीरे खदान मेना का ओना रे सरकार खाता रे एआई गोटांग जहां खदान मेना का ओना दो बेआईन लेकाते मेना आका ओना खातिर धीरे खदान रे मेना आका 1500 खन 12000 गान गोटांग जहां मेना आका ओना दो बेआईन लेकाते मेना आका नोआ इदी काते जुदी नेल हुकन खदान रे 9 लाख खन बळती होड़ को कमीआ और नोआ इदी काते एटकेटोणे मेना आका ओला मा चोड़ाप कना मेनखान बेआईन लेकाते खदान मेना आका जस्ती बड़ाई हुआ ट्राइब टीवी रिपोर्टर नितो जयंत दास इन सलाह जो पड़ा कना जी जयंत जी जिस प्रकार से यहाँ पर प्रशासन की ओर से ये बड़ा एक कार्रवाई किया गया है, क्या लगता है यहाँ पर जो भी यहाँ पर बेआईन तरीके से सारे काम कर रहे थे उनके ऊपर एक बड़ा हमला है? देखो अर्जुन তুমি প্রথমে যেমনটা বললে যে প্রথমেই তোমাকে বলি যে আজ থেকে কিন্তু বীরভূমের যে পাথর খাদান যে শিল্প সেই শিল্পের যে কাজ তা কিন্তু বীরভূম প্রশাসন কিন্তু বন্ধ করে দিল। মূলত প্রশাসনের তরফ থেকে যেটা জানা যাচ্ছে বলা হচ্ছে যে এই পাথর খাদানগুলি অবৈধভাবে চলছিল, বৈধতা কিন্তু নেই এদের, সেই কারণেই কিন্তু এই পাথর খাদানগুলিকে কিন্তু বন্ধ করে দেওয়া হলো। প্রায় এখানে প্রায় প্রচুর পাথর খাদান রয়েছে এবং এছাড়াও কিন্তু প্রচুর ক্যাশার রয়েছে। এই বীরভূমের এই পাথর খাদান থেকে প্রচুর মানুষ, প্রচুর শ্রমিক কিন্তু এই কাজের সঙ্গে যুক্ত। শুধু বীরভূম নয়, পাশের রাজ্যে যে ঝাড়খণ্ড রয়েছে সেখানকারও প্রচুর শ্রমিক কিন্তু এই পাথর খাদানে কাজ করতে আসেন। তারা পাথর ভাঙেন, কেউ লরি চালান, বিভিন্ন পাথর খাদানে কাজের সঙ্গে কিন্তু প্রচুর মানুষ, প্রায় বলা যেতে পারে 3 থেকে 4 লক্ষ মানুষ কিন্তু এই বীরভূম জেলাতে পাথর খাদানের কাজের সঙ্গে যুক্ত। তারা কিন্তু এই মুহূর্তে কর্মহীন হয়ে পড়েছে এবং বেশিরভাগই মানুষ যারা আদিবাসী তারা কিন্তু এই পাথর খাদানের সঙ্গে যুক্ত। তারা কিন্তু এই খাদানেই কাজ করে তারা কিন্তু তাদের রুজি রোজগার এবং সংসার কিন্তু তারা চালায়। তারা কিন্তু আজ থেকে দিশাহারা হয়ে গেছে, কিভাবে সংসার চালাবে তারা কিন্তু বুঝে উঠতে পারছে না। সরকারের তরফ থেকে যেটা বলা আছে এই খাদানগুলি তাদের কাগজপত্র ঠিক না থাকায় অবৈধভাবে কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে তারা এই খাদানগুলি কিন্তু তারা ব্যবসা করছিল, তার জন্যই কিন্তু তারা কিন্তু বন্ধ করে দিয়েছে। কিন্তু এই মুহূর্তে এই খাদানগুলি বন্ধ হয়ে যাতে যে আদিবাসী এবং যে সমস্ত মানুষরা এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত, শুধু এই রাজ্য নয়, তোমাকে আবারও বলে রাখি যে শুধু এই রাজ্য না, পাশের রাজ্য ঝাড়খণ্ড থেকেও কিন্তু প্রচুর মানুষ এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত। তারা কিন্তু এখানে প্রতিদিন আসে কাজ করতে এবং তারা কাজ করে। তারাও কিন্তু একটা দিশাহারা জায়গায় চলে গেছে এই শিল্প বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে। সরকার থেকে কিন্তু স্পষ্টভাবে এখনো সেইভাবে কিছু জানানো হচ্ছে না যে কবে খুলবে বা কবে এই কাজ আবার শুরু হবে। এখনো পর্যন্ত সরকারের তরফ থেকে কিন্তু স্পষ্টভাবে কিন্তু কোনো রকম কিন্তু প্রতিক্রিয়া আমাদের কাছে পাওয়া যায়নি।
जी जी बिल्कुल, लेकिन अवैध तरीके से जो चल रहा था उसको रोकना भी बिल्कुल जरूरी था। और यहाँ पर अगर कहे काफ़ी लोगों की जो जीविका है वो छीनी गई है। बहुत बहुत धन्यवाद जयंत जी सारी सूचनाओं के लिए। जहाँ लेका हिसाब ते लई सदर तहने जयंत गोंके सानाम लेकान एटकेटोणे जुदी नेल हुई खान दो अड़ीगान होड़ जहाँ को कमी कान तहन बेंगल सुमुंग दो बांगा जहाँ दो झारखंड रिन को तहन कान तहन आयमा गान होड़ नोआ धीरी खादान रे को कमी तहन उनको ओड़ा मिन हिसाब से चढ़ाब कान तहन ओना साथे नुकु नोडे कमी लेखान आको ओड़ा रना चूल्हा हो जुलुक कान तहन नोंका रे उनको ओड़ा रे चिकाते नितो जमा ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ चिकाते आको हा दिनम रेना जमा रना बंदेज हुई दड़ा व्यवस्था दड़ा आको चिकाते नो मिटा मारांग कुकली उनका लगित ते हुई कना 3 दिन दबी नो बंद हुई ओना इदी कतन प्रशासन प्रशासन खन ठौका सहित बांग लई कना मेनखान झटो खन मारांग कथा जहां ताहे कान तहन नोआ को झटो बेआईन लेकाते कमी हरा नोआ रना तोंगे दोहो ले तहने नुना गान खादान बेआईन लेकाते सरकार जहां तिना गे रेवेन्यू मेना ओना रे आयमा गान हन हुई कान तहन मेनखान नोआ जगह जहां ते जोखन को कमी आको जहां तिना गे कमी आको डेरन कमी तहन को उनको हा जीवन चितान रे जहां लेकान विपद हेल लेखान को घर लेनखान को गोज गुर लेनखान को तिना कतन खेती भरना को ᱧᱟᱢᱟ से चेत उनको जीवन सला खेलोंड हुई कान लेकान सनाम लेकाना अनरी को जहां तहना ओना ठौका सहित बांग बेनाव कोआ ओना खातिर ते नो खादान को बंद रना एकाल हो लगती मेना मेनखान अड़ीगान होड़ा लाज चेतान रे नो रना बड़ी असर नेलोआ। सुविधा बोलते এখানে আপনারা মানে যারা লেবার কাজ করে বা কাজের সাথে যারা যুক্ত আছে তাদের সমস্যার জীবিকার সমস্যা তো হচ্ছেই বা হবেই। হঠাৎ করে বন্ধ এটা দীর্ঘদিন ধরে চলছে এবং হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে গেল এবং এই শিল্পের সাথে আমাদের বীরভূম ডিস্ট্রিক্টটা পুরো জড়িয়ে আছে এবং বীরভূম ডিস্ট্রিক্টের বাইরেও অনেক মানুষ এই মানে এখানে কর্মসংস্থানের সাথে কর্মসংস্থান পেয়েছে। এটা তো হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে গেল মানে প্রচুর প্রবলেম হবে। সাধারণ মানুষের তো অবশ্যই সমস্যা হবেই। স্থানীয় করে বাইরে থেকে অন্যান্য ডিস্ট্রিক্ট থেকে এসেও কাজ করে এবং আমাদের বীরভূম ডিস্ট্রিক্ট পুরোটাই আমাদের পাথর শিল্পের উপর নির্ভর করে চলে। আমাদের বীরভূম ডিস্ট্রিক্টের শিল্প বলতে পাথর শিল্পটাই, আদার্স তো কোনো শিল্প বা অন্য কোনো বড় বিজনেস নেই যে অন্যান্য শিল্পের সাথে কেউ কর্মসংস্থান পাবে। মানে মালিক থেকে ম্যানেজার কর্মচারী লেবার ড্রাইভার খালাসি মিস্ত্রি সব কাজ হারা হয়ে গেছে। আগামী দিনে চুরি চিন্তায় বাড়বে, এই যে লং টাইম হয় তো সমস্যা আরও বাড়বে। আমরা চাই যে অতি শীঘ্র খুলে যায় একটা চিন্তা ভাবনা করা। বন্ধ ধরুন প্রশাসন বন্ধ রাখতে বলছে আমাদের যেন বন্ধ রাখেন। सरकार जहाँ बंद लगे लई कदा बंद लगे लई कदा जे खदान के सार बेआईनी भावते बंद जहाँ को मेना उना को बंद लई कदा उना दो आयमा दिन खन गे निया दाबी राकाब कान थेना बा राकाब काना उन जोखाय 2010 साल खन आदिवासी गाँवताय लई गु कदा एखोनो अब्दि कोनो रकम सरकार बाको भ्रुक्षेप कदा प्रचुर अंडे कमिया को मेना कोआ खदान के सार को कमिया अबुरेन हड़ को कमिया उनको को हो रुचि रूढ़ी व्यापार मेना तो उनको हो कोनो रकम सुराहा बांग होई काना इलिगेल भावे की चला काना किंतु तिहिन सरकार ठेन आले आवेदन जे बानार पाहता के मालिक पक्ष कागज कलम जाते को ᱧᱟᱢ मा हजु कान दिन रे अबुरेन जहाँ मेना कोआ कमिया को उनको जाते सठिक भावते उनको श्रमिक हिसाब ते उनको परिचय को ᱧᱟᱢ मा।